May fissure. Alright, Ang let's get annoying, no? into it. Get them last Ano hits may and fissure? eyes up Ay, there. wala na. Natanggal na. Everyone's smoked up over on the side of Sa draft IG. lang pala They yun. wanna get this tempo Eh, kung may underway. fissure kita. Moving on. Wala, wag ganyan, darling. Ha, sige, darling. Darling, yung 1.5 ba na pamigay mo na sa kanila? Oh, okay na, darling. Safe lane, Lina, huh? Mag-sorry tayo isa't isa, darling. Nung nakuha Sorry, nila darling. yung Starbucks nila, darling, nawala na sila, darling. Sorry dyan. I'm fine. Sabi ko, nag-send na ng Starbucks na wala na. Darling, tama ba? Nawala sila, Tama, darling. darling. Tangina, pagkakuha ng Present, Starbucks sa palit. Ay, present pala, present. Present. Nakikinig lang. Ay, nakikinig lang. Kala ko na wala na yung mga darling natin. Thank you, Pax. Bango. Alright. Let's go. Nothing to say. Si Alu lang present, halata si Grimton. Tangina, nawala eh. Oh, present. Oh. Oh, present. Ay, parang galit ka, parang galit. Wala kayong scream, Grim? Scream, Grim? Wala, tol. Gusto niyo Sarap mag-spam yun, tayo? fire bukas. Tut? Nag- Ano yan, tol? Ano yan, tol? Team Darling, labanan nyo. Ano? Sino lalabanan namin? Team Darling. Team Darling. Team Darling. Oo nga, kami Test nga. nga natin, narinig naman ako ng viewers ni Kuko eh. Hindi ako maging Bisaya, guys. Yung 9k viewers, ay 7k viewers ni Kuko, bawasan natin ng 500. Dito muna kayo sa stream. Try lang. Darling. Ano lang, sulit Ay, lang. Tut, sa'yo nyo? Tapos pipindot ako ng ad Labanan break. yung Team Darling. Pwede ba yun? Antayin ko kayo, Umalis ha? sila eh. Solid ka, dul. Mamaya Di ka po ba? sa tayo sa information, gagalingan ko na guys, mag-informative sa sa game na to. Naka in the zone na ako eh. Wala lang akong, di na ako magsasampay, di na ako maghuhugas ng pinggan. Game na. Love you. Ito lumipat. Yan. Yes, Yan love. na, ito na. I mean, Raven, he goes for a little bit of a blast there. Remember and check out the. Pwede ata puntahan ni Carlo yung no, Windrunner nun at that moment. Tatlong creeps nakapalo sa kanya. Di ba? Ko. Tapos yung niya, okay lang din yung idea mo. Tama. Ano? Okay lang din yung idea mo? Hindi, may sinabi ka pang before pa eh. Seryoso, may sinabi ka pa, di ko narinig. Ah, ito na yun, tatlo. Patay. Tinatlo na. Ano ba sabi ko sa'yo? Sabi ko sa'yo, di ba? Di, butterfly effect to, after top mid na naman. Di nga, magmimid dyan! Di mag-mid. Kahit kuha lang ng rune, bawal ba? Guys, nag-PM si Zelia, guys. Saan sabi niya, pakiyawat mga viewers mo. Tigil-tigilan nyo na kasi. Focus tayo sa Blacklist. King ina nyo eh. Nagpapatawa Ano ba lang yan? ako eh. Inaano nila eh. Iniispa man eh. Ad break, Stop na mga tol. Ad break. Wait lang, may nangyari ng clash. Kawawa talaga tong Stop na, stop. ad break. Yan, napindot ko na guys. Balik na tayo sa focus. Hindi to abot sa pera guys. About to sa presensya nyo lang. Ayo. Sulit ka doon, Unreal. Sa Twitch yata siya naka-live. Pero focus na tayo sa game. Focus na sa game. Sobrang aggressive, di ba? Mamaya, titipi pa yan ulit, tol. Unreal sa casting. Nung kinakain mo, etong ano ba tawag dito? Hindi siya pansit canton eh. Ang type ng pansit to? Nakalimutan ka. Pero lamang panalo pa rin bottom no kahit nag-TP si Polo. Napatay pa rin nila yung WR. Bihon? Hindi. Bihon nata to. Palabok. Hindi palabok. Walang ad break, sira ata ad break guys. Wag na guys. Okay na yan guys. Tingnan mo. Ay hindi, matutulak yung wave. Kaya ba nila to ulit? Papatayin yung Lina. Basta malubog, Wag mo na tapos torrent, tapos naka-TP. Depende sa Pag ugat ano na yan. no? 2 days ko no? Ah. Lubog Pero torrent. TP yan pag aba doon. Pag Lina lang. Mute tab ko ewan ko naka-open ganun ka namin nakamahal. Ano yan? Old counter namin yan eh. Bali ni-recycle lang Thanks nila for the yung sub. drop dati. Uy, shoutout kay Angelo Santos. Ayan sa blacklist moments mo. Ah, blacklist. Anong old counter? Kanino? Anti versus Lina. Kasi yung point ng Lina is, di ba, carry siya ng sobra. Ah, dati na, pre-farm, dati pala. sobrang bilis mag-farm. O yung carry dati. Mm. So, nirecycle lang nila yung idea. Which is, wala namang mali pag nirecycle mo. Kahit wala si Coco nagagawa pa rin nila no? Like you might go even, you might Ah. draw the lane, but
it's unlikely that you'll lose it. And then even if the mid hero decides to, Tignan natin kung masabayan ka ba ni Gabi, no? Get your dragon form, you Tignan natin, tignan natin. In a bit of a pickle Tumitipi, here. ayan na naman. Himself alive. Raven TPing over to Kaya make sure ba? this kill Tap happens. Ay, hindi, Baboka, na-X-mark. maybe he Kahit can find mamatay si something Raven to dito, turn may TP out Exo naman siya eh. TPing in as well. Hindi nga mamatay, oh. Shield out, so Baboka can charge forward, but Gabi, he's all up. Sabi in ko sa'yo, this. 0-2 The na, power oh. shot comes through. Di lang 0-2 yan, 4 minutes pa lang yan, ha? Wala pa yung mga Marcy at saka DK dyan. He's got a massive wand, by the way, 15 Pwede charges. siguro na tigilan pag mga 0-4, 0-5 na. Prime match tayo, low prime mo. For a little while longer. Wag mo na Tangina, tol. talo pa ako. Nagbukas kami. Talo pa kayo? Hmm. Kaya kina 4 hours pa yun, match low pryo, tas talo pa. Di kita tinatamanan tol, nawa lang ako. Lap trip yung kalaro, tol. Ayan ako. Manood lang kasi muna tayo, tas sabayan ka namin nila Kuko. Unreal Darling. Si JT dito, pre-farm pero hindi na nila. Medyo cry-cry. Pag nag-game 3 to, ban na yung mipo ni JT tol. Sure na yan. Wala, hindi na mag-game 3. Tatap out na yan. Tap out na, tap out. Ay, thank you Tito C for the sub to Jashin21. Tawagan nyo na itong PLDT. Sulap, sabi dito Sulap na ano daw, gabi ka daw mag-fine match ng low priority. Kaso sayang oras guys eh. Pinipilit yun ni Sulap ngayon. Diba ito na sinasabi ko sa'yo? After top, mid na naman. Kung saan may opportunity, siguro parehas lang. Pero more on, ano nila po ako si Lina. Parang ganun. Parang nagpa-feed lang si ano doon. NTS nun. Di, pwede rin Parang talaga yung- madamay. Pwede madamay. Parang DP mo kahapon no, lumalim. Level 5. Ganun yung ginawa ni NTS ngayon eh. Eh di check mo na lang yung DP ko ngayon. Baka basura yung kampi ko kahapon. So hindi ko ituloy, tangina. Baka si Drake na naman, tas yung DP ko matamlay. Matchup wise, genuine question ako. Sino lamang matchup wise? Ang tanga na naman ng Dragonite. cameraman, tol. Okay lang ba? Okay lang ata eh. Pero ang tanga Okay talaga. lang kahit onte lang sis ng creeps ni Raven tol. Pina-farm Nakakapatay niya eh. naman ni Hero. Oh, Hero naman pina-farm niya. Oh. Tas Isipin yung mo, mapa. kung yung ano, 'di ba? Hero yung mga ano, tapos yung hero na yun, mga girls, 'di ba? Yun yung pina-farm ni Raven. Di pa makapaano. Di pa makapag-farm pag walang level. Thank you, thank you. Bakit po malaki na ulo ni Kuko ngayon kuya? Anong ulo ba yan? Ano mo? Nakakatakot naman yan. A little bit greedy, but I love it. I love it. At least nga girls yung pina-farm ni Raven kaysa boys eh, 'di ba? Doon ka matakot, tol, pag ganun. Baboka, a little bit of a run for his money in the Ras. Up top. Tumitipi na. Be chasing Monet. Tumitipi again. na. Oh, 5-on-5 action. GG si Moni nahuli. More space, but here's the Moni? TP from Raven. Sino si Moni? X-Mark. Moni sabi ko. Torrent, and they'll get him Ang pangalan? inside. Money. Sprite one more time. Yeah. Avoid shield though. Maybe he can turn this Ano ba around. dapat? Light Striker Raid not gonna connect. Nothing to Seryoso? save Will though as he comes flaming. Inside. Bago seryoso nga. Monet. Monet. Like this kill. Monet ba yan? Hindi ah. Money. Okay, Monet. Huwag ka na maguluhan. Right, Sige, it's Money. Theon Carry. Just one of the heroes, the guy. Mukha mo, parang Money. Money. Ay, sorry. Sorry darling. Tama, Nag-pro. tangina nito. Sorry darling, sorry darling. Parang Nag-pro gago lang. darling ah. Inaway mo ako, tama na nga yung sabi ko. Nice, Ravens stuck in here. The shackle shot from Baboka is spot on. Patay si Power Polo, shot. tol. Oh, the spear. Oy! Kinabahan! Gabi's Sinayawan! Not Uy, si with Gabi. JT being Si Goku yan, stuck. mukhang advance na yun namatay yung Mars They doon. didn't get much gold though, actually. 173 gold. True. Baka Power. nadamay pa yung Ember. Circumstances. Di ba sa bottom of mga patay, damay pa Oh, Ember Tol, doon. solid ka mag-NP, tol. Burning. Yan yan. Wag sa Doom, wag sa DP. NP na lang, pwede pa. He'll be fine. Oh my god. Nagagamit mo yung mapa mo eh. Ay, sorry. Mura ka trash talk sa akin. At level 1. Ano, Hindi tutuloy pa, pa ba natin? compliment ngayon eh. Compliment yun ah. Yeah, I think you're right. Na-trash talk mo ako na trash talk. Rose Wala ba sa Miriam Webster yung ano mo? Compliment na word? 25 poison damage. Sa bagay, puro ka Dota. Puro ka Doom. 11k Kukuha lang MMR ako. ako, don't talk to me, bitch. Ay, sorry, bitch. 11k ma rin ako, bitch. Makakampi natin low rank. Huwag na sila kausapin. Taka na. Tanggalin mo na kaya. Di pa nagsisend ng hero tier, oh.
Kahit 5 euro lang. Okay. Baka mabobo yan, kailangan Tagalog. Hindi nakakaintindi English. Wait. Gago sa atin na lang daw. Sabi ni Jotun. No, that was by far the better Hey, fight. go, ano We ko? should've seen that. Let's have a Pasok na look. tayo. Yeah. Hanapin niya ka mo. Literally, actually, all the I-open niya ka mo yung taco shop. face it Okay. natin. Oo. Didn't you just spear? Oh, no, they definitely speared. Well, maybe he speared Pete, though. I don't know. Sees Tim's here. They've got the arena. May I don't know if naisip it's ako, worth it for the Shadow Demon. Ah. Just gonna go for a little Diba, bubble trouble. si Spear Jotun yung comes magre-register. through. Yodram, nice, but Ah. Bunker roaming in as Pagka-register well. niya, tsaka tayo Power maghanap shot ng bagong post available. 5. Para naka-register na tayo. Power shot available? Nah, he did Tapos, not, actually. manggugulo I lang. was wrong. Hindi, at least may at least naka-register na tayo, tapos kukuha tayo ng bagong post 5. Kick na natin siya. Probably nahin mo pa yung ano natin. Shoot around. Line Team up. natin. Gagit, kakausapin mo pa yung admin. Ah, Ba't mo kinig? ang lolorang kasi. Ba't ganun ang lolorang? Ball. Alright, Wala naman yun sa rank ah. Wala, nasa rank yan. my, Ay, nasa rank ngayon. Dati wala sa rank. Nung Wala rank dati. 150 ka na. voice, but because, Wala yan. Yan, nasurang na. Bogart's gonna get himself healing low. Sarap ng kinakain ko, solid, gago. It's a 9-minute Lotus. It's been sitting there for a minute, Jeeves. Ah, sarap, sarap. Not bad, pushing, nothing to say away. Pre, ginagamit na lang Already, ginagamit ulit si Kungka, no? tower, so Mm. Nung nakaraan parang time to patay na siya. rotate elsewhere. Kanina ko lang nakita yun eh, sa NA. Kala Saberlight. Oh, Siguro idol ni Gabi sa Saberlight. wait, I think they're gonna Okay. play. May point ka pero pointless. Auto Demon, that's a lot of points. Gogi, pressured na dito si NT Stall. Gusto niya nang gumalaw, gusto niya na mag-open. Yeah, gonna get Gogo, try and get didepensahan set up to. here. Ng Palas. gilas. Get Palas. that tower Mm-mm. pressure. Si Jotun pala, gago. Something back. Mula umpisa hanggang dulo nagsasalita yun. Okay lang ba yan? Rivalries, tier 1 towers still stand up. Non-stop yun, gago. O, iwan ko lang. Pag talaga ako sinisi nyo. Pag na-fade ako, wag nyo ko sisihin. Kinginan nyo. Maya naman kayo yun eh. Hindi, ano yun? Idol ako nun. Kampi kami Ay, nun. putang akas. Mamandohan ko lang yun ng malambing. Darling, can you come mid? Refer me darling, Bisaya. I'm not 100% sold on that one. Tim's gonna get arcane boots. Lalay mo ba ako, Eh, Pali? Toots, hindi ba Toots? Wala Bakit? na, wala Doon na na. yung mga player niya. Ano yan? Live. Tara! Scream! Ano yan? Ba natin? Wala tol, umalis yung dalawa. Oo nga, screen na. Ah, Mamaya, okay. oh. Anytime, tots. Tingnan mo, umalis na naman sila oh. There's a lot of pinging Nakapag going on Starbucks there. lang, oh. Umalis na. Alis ka na rin kasi, Toots. Mahiya ka pa eh. Di ka naman namin hahanapin eh. Okay lang. They're coming. Gago, sobrang solid ng siopaw ng Lola Nenas. Na-try niyo na Toots, yan. naka-order ka na, Toots. Naka-order na ako, basta lang. Ang sarap. They go for the arena. They're Uy, trying to make natalunan. the Katasan ng, follow-up. katas ng Boga. viewers yan, ha? Hindi katas ni Thank you, Kuko yan. viewers. Katas ng Thank you, viewers. viewers. po. Thank you, mga busamo. Mga mamo, thank you. Magsasampay na ako mamaya. Yun. I think they trust Ay, each Ang other hirap a ni lot. Raven. Tipi ng tipi, tol. Gabi with Tipi ng tipi. Ibang lane. X marks the spot. The rest of the boys are coming. Yung nagka-farm. Raven with a TP across. Yeah. He's Speaking got of- the alt negative. Jeez, he's actually Patay ng patay. the point. Decided it wasn't gonna be worth. Uli pa tayo sa Russian ko. Bobo dito. Wala ata tong sahod eh. Naiinis na nga ako, putang ina. Rank 750 talaga to. Yung MMR, putang ina na ito. Eh, sa Russian tayo, sa Russian. Russian tayo, tol. Putang ina, nakakabadrip yung cameraman, tol. Solid. Вопрос, с кем мы будем играть. Готовый Эмбер, готовый Лина. Что сейчас могут. Gagi, screen na tayo mamaya. Sila Tots kalaban. Anytime Wala kang naman. kalaban, gago. Теми героями. Sila Tots Umalis nga, nga! mamaya. Umalis Mamaya. nga! Umalis nga! Mamaya nga. Wala, bukas pabalik na mga di ba, Toots? Surap mo. May screen ay may laro bukas, tas bukas May pabalik. tournament ba talaga bukas? Tangina mo baka ikaw lang may tournament, palos. Baka, Tango sabi ni Toots yun. baka sa sabungan niya na, putang ina ka. Oo, yan na naman. Basta Di nga, pag meron comment ba? section. Ba't Ano parang ba, Justin J? pahinga-pahinga lang sila, Toots, ganun. Ayos ng Tagalog ko. Narin sila mabuhat kung bisayaon ka mo. Точнее, топор то Ba't daw pahinga-pahinga kayo, Toots? Trip-trip rin akong pag-Tagalog kay Bisaya man ta. Nakakapagod rin kasi ata mag-grind sa 3 digits eh, no, Toots? Mga kampi mo. Kailangan ng break, no? Фурионы, видимо, хотят теперь лучше просто... Boss Alo, ikaw kumuha. In-game ako. Gege, Uy, gege. minanduhan! Uy, Mando. Daddy Halo, minanduhan. Kung andyan ako, pwede. Eh, pakuha mo na ako lang sa Ano? Tinawag, Oh. pwede Tinawag naman mong i-post. boss. Pwede naman may post.
Boss! Какой-то ушлеп Pero целью, ikaw sumunod но- sa akin, parang ganun eh. Boss! Tol, parang 1 minute sumunod sa pa lang kasi tol, Hindi hindi ko naman ako si maiwan. Yowie, pero inano ako, inutusan ako. Её ещё одну Gago, grabe Ay, naman lang. mag ano. Uy, Gumigilid si Raven, no? Ay, Ang sexy mo naman, Raves! катку. Ну, Ang Raves. lupit, Gogo! А, выживает. я больше скажу. Nadadodge na Pagaling lahat, nga Gogo! mag-Dota. Lagi, boss alo, mag-iingat ka boss alo. Baka ipagpalit ka ni Kuya Nick kay Grim. Pogchamp si Raven, no? Na-demote ka daw. Там слишком Tang ina mo, Wes. подошёл. Dami niya na-dodge. По итогу, Pati по крайней jowa мере, niya, не dinadodge ставит niya. героя. Mm. Подошёл Абадон, чё-то Mahusay. Ойл, Ilang taon na ba si Paulo ko? что-то mag-chat na ulit kayo kay Celia, guys. По сути, они говорили, что так, мы сейчас Фуриона не убиваем и умрем. Gago to si Coco А eh. получилось, что они А ну, Фуриона не убили и это умерли о. и так. Bato. Лучше уж они бы подзакоммитились посерьезнее, если честно. Kahapon pala, talo pa yung ano, no? SR sa announce. Не очень. Ну, то как бы не Grabe. Tol. знаешь, это Nagmanta yung Wind Ranger eh. если вы Game Ang 2. lupit eh. No? нормально. Wala, outplay talaga. Panood ko eh, kahit yung game 3 gago, si Yuma pala carry dun eh. Согласен с Катей. Oo. Mas Yung malakas sila pa si Dubo Yuma ba kay yan? Arthur eh. O, check yata yung ano eh. Yung Eh, sila Yung sa ano? post- Oh, yung post 5 ng announce, Dubo. Hindi, hindi. Boss fight. Si Fly. Kasi Ay. iba pala yun. Di, ayo, yung unang pala kalaban nila SR yung sila Dubo. Нужен кач. Ah. Проблема Pinalo в том, nila что ты берёшь best of Травола и Tol при yun этом, announce. Tatlong Europe yun ни eh. одной тире-1 вышки Fly, не сломал. Stormer, Yuma. Si dalawa, si Pwede mo Ellis si at saka Boss si Alo. ano? Felix Gunner. Ah. Gunner. Pwede nga yan, no? Но все равно, Highlights king rin yun si Gunner eh. Highlights king ng NA. несмотря на то, что All мы play строили на yan, all Травола play. и строили Antayin mo, Medyo ano siya, Gunner. no? KD? 3-1, а у Лины... Tense yun. Короче, так... Joker ka talaga eh, no? Mukha mo, Joker. Mm. Oro, itong ino mo binasag. Hindi, ikaw tulap si Coco. Ano lang, parang nag-amplify lang ako sa damage mo. Parang ganun. Так. Ah, sige. Tulap! Pare! We, Darling! Dude, sabi mo pag nandyan na. we, Ay! nasunto ka na ba ng Tagalog, King ina ka? Wait lang. May sumuntok ba sa akin na Tagalog? Ребята, Wait потом lang. у нас, Павис. Wala pa, pre. Кстати, Лина На Лину получает. напали, Simulan mo. красиво прыгает Марси, есть... Ito na, patay na naman si Munay. Patanggal kita dyan sa amo mo eh. Tropa ko Uy! yun. Получилось. ДК, правда, Мгм. пришел, есть дизрапт. Naka-mid layer to si Abed. Hindi ata, no? Кому-то Blink ata muna Patay si siya. Mune. забрали, ну. 2 в 2. Munay. Я об этом попался. Ay, hindi. No, blink siya. Mag-mid layer kaya si Abed. GG na totol. Как-то FM на? После паузы напали, тут даже не Wait lang, ожидал. patapusin na natin, tol. Это была тактическая Takot-takot пауза. mag-FM. Takot-takot maminusan. Takot Bumalik sa putang ina 10k. mo, pakialam ko kahit mag Это 5k пауза, ako eh. это Ага. мимик. Kahit mag 5k ako. Ну, Многие чтобы сами себе сдвинули. самому себе заруить. Ну да. Gagi, inaaway niyo kung Bisaya. Tanungin ko sino yung binoto niyong presidente dati. Hindi naman ikaw ah. Diba si Duterte? Oh, Bisaya yun ah. Di ba kahit si Marcos? Ganun ba? Before pa nun, solid ka doy. Unreal. Ako patay si Gabe. Puro Dota kasi. Palag pa ah. Pumapalag pa Haji ah. Lamang pa. Late game yata. Sige, Lamang alam kong hater ka ng blacklist, tangina mo palos laging wini-wish eh, no? Tangina ka eh. Oo. Masaya na. Kahit ikaw yung hater. Tingina mo kanina ka pa eh. Kasi papalit eh. Ay, sorry. Sinasabi pa kanino, ba't yun sila nag-high ground? Kung inang yan ito, gustong-gusto manalo yung IG ang puta. Ay, diyan ah. Ну, он Висит ка? чувствовал себя королем доты, он Шивой, да, на Nabawian agad ah. И всё равно его убили. Не ощутил, что столько урона может в него войти. На самом деле он есть. Ang ingay naman Pag ito. nauna nga yata yung IG rito, may kalalagyan din blacklist ah. Марс показывает. Ma-spare ano, no, arena. Pag ano siguro, pag ganyan yung net worth, 1k advantage lang, lamang yung IG. Kailangan Oh, wag ka na, wag ka na. Yak di si Yowe. Hindi tol, binasa ko lang yun sa viewer niya. Pare-pares may farm lang eh oh. Bisaya rin ata yun. Pantay lang. Очень хорошо. Ano nakahabol yung Ember, tol? Ang dami nag-away. Я вот смотрел, Sino ba? Деката уже, у него 2000 хп. Kasi yung ano ko. Там One shot rin may BKB tong Ember mamaya eh. Nawala, wait lang, video producer. спокойно можно его убить. Ad break muna tayo mga tol. Politics topic. Matay politics. Trupa mo ba sila Pulapo? Ay na kasi yung Yowie, pinapasok ko eh.
ускорение у Тимса. Есть глиммер также. Dota lang tayo mga tol! Ano ba? Всё равно, если посмотреть, блэклист. Dota lang. Bobo si Owe. May apunta sa presidente eh. Oo nga, tanga-tanga rin talaga eh, no? Ano ba sinasabi mo kasi? Tinatanong nila, may nagsabi kasi sa viewer sa akin. Binan ko rin eh. Pero tama naman sinabi niya, kung Bisaya, syempre pinaglaban niya. Oo. Oh, then Muna Sabihin mo, Tara, sabihin mo, ninuno mo si Lapu-Lapu. Unang Muna, nakipaglaban. muna. Oo. Sinuno ko sila mula ako. Goods na yun. Tama na. Dota tayo, blacklist at saka IG, oh. Biglang tahimik. Napupunta tayo sa presidente, tol eh. Ayan, only sub mga tol. Dota lang tayo mga tol. Kaya naman eh. Dota lang. Kung gusto niyo may pag-away about dyan, merong Facebook, doon kayo mag Yun. debate. Sa comment section, laging yan, nakapasok Gawa ang mo comment na yan. gawa mo group chat, Kay. Gawa mo group Gogo chat. na double tap niya. По сути, любой файт можно выиграть, потому что Invictus Gaming Hinahinga ng malalim pag ganyan. файт этот Марс. Wala tol. Huwag kang hater, tanginan to hater sa lahat ang puta. Hinginan to. Nalabog yung sarili, sinong hihinga malalim? Gago ka ba? Какой он собирает просто? Ну, молнии БКБ, да, стандартный билд Фуриона. С Мьолниром. Ano tayo, Dota lang mga tol. Dota na tayo. Dota lang. Uy, shoutout kay Kupo mo pan. Tsaka kay Mido Когда Tachi. драфты анализировали, мы говорили, что хочется какой-то тимфайт, да. Nakaka-hold na network ni Lina. Ник Gago, страшный. lakas na niyan, tol. No cap. Прийти еще играть. Маг Thanks for the Saka na di talaga nababaog ako, no? 0-3 lang. Di Feel ata ko ito napigilan. yung pwedeng carry Ano na lang, hindi na babagal slow lang yung pero farm. hindi napigilan. Ладно, тут Hindi babagal yung farm pero sobrang bilis pag nakapagtuloy-tuloy mag-farm. Gaming. Tingnan mo, ganto mangyayari ko. 5 minutes, okay, naka-Falcon Blade Gago na. magka-network yung Ember at saka DK, tol. Oo, Ba't ganun? dahil nung, parang ganun May mo ako, mali ba? darling. Pag ganyan? Прям целиком Darling. полностью законтрен Shadow Demon, нам надо 5 Yo. minutes, снова ждать, Falcon когда Blade lang yung Lina. Yo. ты только после этого, Mawawala sa map. щит зон. На какую-то другую Hello. цель, я имею в виду, да, потому Mawawala sa mapa. Pagbalik, naka-BOT Mael na. Луна. Sana oil. Ой, Ang bilis talaga mag-farm yan? Ну, конечно, да. Hmm. Sino ba? Si Monay? если Ay, mas Hindi. mabilis pa mag-farm dyan eh. Yung Lina pre, yung Lina. запустить, понимаешь? Sige, kala ko ako eh. Itong Ember ka, ang bilis ng farm eh. Мог кинуть Kapawi na yata. 13-10 na eh. Kanina, sobrang tambak eh. Mga pag-rush na sila, tol. Lamang na ata dito, IG, mga tol. No cap, no? No cap, no cap. Dapat natambakan sa farm to eh, nung pinatay yung Lina, no? Oo. Bubo talaga ito ng mga Tagalog pag Eh, huwag ka na mag-ano, away-away. Hindi na. Minsan lang ako nagkakaganto ha. Падает Рошан, вот Dota так lang, вот, Dota lang, в topic, наглую Dota lang. Invictus Gaming. Eh, Dota lang weh! Только, Pag napikon talaga kayo, Mane, hindi kayo mapigilan mga doy. отказался. Naka-Aegis Dota pa. nga lang, ano ba? Blacklist IG Dota tayo pala. focus. Blacklist Oo. IG. Oo, Lamang mamaya. yung blacklist ha, 1K Ah. network late. Aegis yung Lina. Invictus Gaming готов Sige. сражаться. Oh, Aegis БКБ yan, на Aegis базе, yan. БКБ Aegis. Ayan yung maganda topic, tol. Control your everything. Go pa rin ba yan? Go pa rin? Invictus Gaming May Aegis? Di ata kaya yan, magkakadikit eh. Maganda May yung plan. mabibilis ba? Ah, sige, ikaw muna. Sige. May mabibilis pa ba yung Radiant? Wala na yata eh. Wala na, tol. Hirap na mag-fight sa kanila. Sino? Radiant, sobrang hirap na ng fight. Ang Hindi na sila kailangan siguro makapasok. ni teams, malubog si Abaddon para masilence yung sarili. Tapos, Then, may agad Walang si... third skill yun, malamang. Gagi, walang third skill yun, malamang. Walang third spell? Malamang nga ba Okay, din nakawin yun? na ako ng mga viewers dito. Gusto nyo ba ako mag-sorry? Sorry! Okay, kina Joe. Ah, sige. Mabad trip na naman kayo, nababad heart kayo. Bat heart. Batard. Tangina mo. Anong batard? Yan, okay lang ako sa ganyan eh. Pultong Eh, ano. English na yan, Yowie ha. English na yun. Oh. Just don't involve my girlfriend. Yan, okay na. Ba't Just, may ano? just attack me being a foreigner, but don't involve my Ibig sabihin, hindi girlfriend. raw kayo naliligo kasi Ano yung yun bat yung heart? tigilan nyo na. Magkasama yung puwet at Hindi saka yung naliligo. puso. Oo. August puso yata yung pet niya. Solid ka, boy. Nag-tormentor na ba sila, Gabi? Ayan, tatormentor na. Gago. Kaso, arena to. 3, 4 minimum. Alam ng ano, blacklist oh. Yun nga, 3 minimum, 4. Ayun na nga, sinasabi ko. 3 man, pero walang follow up, House of tol. Wolves. May barko. Kaya, antitrip ata tomato eh. Titrip, tol. May ex ba? Balak kumawa ng play, dalawa na sila. No? Nagawa ng highlight, hindi naman siya hawa. Tangina, nantitrip ata tomato eh. Не знаю, куда
да, ребята бегут. Они как будто Solid yun, no? забыли, какой патч на дворе. Dalawa? Solid kayo, tol. Появился Ганим Кунки. Да. Не знаю, но есть ощущение стойкое, что все следующие тимфайты... Galing ng Blacklist nun, di nag-Tormentor, no? Alam nila eh, nag-scan ata sila. Ну, с такими Nascan ba? аренами, Hindi ko да. nakita. То есть это, ну, это ж играбельный драфт. Kakasi, Тут, kakaano lang. Kasi, бесполезно I mean yan, nag-CD. будет Kaka-CD проводить lang. реально там аналитику, что вот там Ah. что-то тут плохой герой. Sarap. Везде есть плюсы, везде есть минусы. Pag ano, pag pares ng network palos, Rina, NP, sino lamang? Точно нет. Это был точно не хороший. Sulap! Что было сделать проще всего? Utang Встать na, за Лину, AFK. спушить с ней тирать. Sige, Yowie. Просто. Sino lamang? NP, Rina. И учитывая, Лина что pa rin. погиб Lina pa rin? Марс, погиб Pag ganyan, Лина, yung я kunyari думаю, 1k что вот advantage тогда, lang, ganun? когда у Лины была эгида, то есть это еще плюс Not по sure. мутору ты теряешь. Video NP, syempre lamang sa gold eh. То есть это прям BOT, Да. minus BOT pa yan. Si Поэтому NP may libreng BOT. Да, да, Ganun. чтобы больше много, вот 2 минуты до Ano ba, suntukan? Мане, Oo, Oo. nag-right click ka. Tingnan mo pa manalo si NP dyan. Kahit- Hindi, ikaw, kahit kaya nga ganyan, tinatanong ka namin eh, puking ina mo pala baba eh. Уже. Ano? Было бы. Paano pag mga 3k advantage yung NP? Lamang pa rin yung Lina? Kahit Ah, ganun? Lina Isang pa rin. item, Lina pa pwede. rin. Lina Isang pa rin. item. Lina pa rin, grabe Lina nga pa rin yan. daw. Ну, короче, Ina naman хотя yan. были бы опции. Lina pa rin, Lina pa rin. Oo nga, seryoso nga. Мне тоже напоминает, я вчера Naniniwala ko, смотрел naniniwala ko. видео, Lina не player знаю, ka. не видел, как Кримсаныч играли против команды Virtus.pro. Bahala na si ano dyan. Si Gabi dyan. Но вот там... Ano Oh, item ni ah, Gabi? BKB pala. Shiba Ikaw Agani. Bloodstone ba? BKB pala. Wala. Ikaw, paano kaya kapag, Darling, pag nag-Bloodstone si Gabi na din na ni Darling? Darling. Потом камбэк. Hindi, edi pag Bloodstone lahat gagawin, edi tama sila. Ganun na yun. Yun yung meta. Gag- Ikaw yung out of meta pag ganun. И они просто начали... Bloodstone lahat yan. Sure yan. Чтобы просто, как бы тот... Sila Amar din, ganun. Pag kung ka, Идея доты — это быстро Sulit собирать ka, boy. форс на своих героев. sulit То ka есть ты doy. сначала хорошо драфтишь, Ganyan na ba nakita yun? потом Kanina ты lang? собираешь на Kanina ko Kanina lang lang. nakita. Di kasi Ulul? nagpapam si Kuko eh. Hindi ako nagkukumpas sa Да, pump если eh. ты начинаешь Wala nga rin ako nakikita просто nagkukumpas sa C eh. при неспушенных вышках, при неспушенных каких-то объектах, Uy! начинаешь под ерундой заниматься. Wala pang shard. Такая, кстати говоря, арена. Patay pa rin, gago. BBKB Wala yan ba yan. BKB siya na? Gab? Wala. Wala, ganim siya, Hindi sure. pa mag-BBKB yan, may ages pa eh. Очень нагло ведет себя и Patay si Tas wala- NTS tol. Patay si NTS. What can Kaya you pa nila say? lumaban nito. Nothing Gago to pre, may say. BKB pa yan pre. вероятно, что Лина... Не, ну Лина, Okay, ладно. patayin nyo na muna si Lina. May BKB May pa. Atras BKB, na yun may sila, BKB. walang barako. Takbuhan na kayo mga tol. Бабока не Takbo Ano nyo siya? na. Nakakiraven yan? Kaya ata si Abit. было решение драться Hindi, may здесь. lubog. Uy. Uy, tong no. Ganda naman. Wala, atrasa na yan. Gandang teams Takbuhan na na, no. takbuhan na, takbuhan na. Когда ты это как выпираешь, Oo, Barlo! и на раз- Huli pa si ano, Lina. Huli si Lina, gago. Grabe ka, Abed. Sure na, men. Di, may ano pa, Glipnir. Лина понимает, что уйти отсюда Tatayuan to. может. Ang kunat, tol. Ina mo, naglalaban. Wala, wala na, patay na, patay na. Patay mo na. Patay na, patay na, patay na. Please! Ну, Абадон, ладно. Wow. Teams, Barlo. teams. Да, да. Solid, ubos, ubos, ubos. Опять какая-то кринж. Sa NTS yun tol na nahuli tol. Yung kasalanan ni Yowie yun, pag ganun ah. Si Howie Kaya pala. kasalanan mo yun ah. Ah, amin ako, sorry. Okay, Mali Okay ko. lang, okay lang. Pumasok ako, nainip lang. Kasi kaya pang lumaban eh. Месяц назад Sige, Toy. хорошо играли в доту. На ESL, Куала-Лумпур. Di naman siya mag-BKB pre. Sino? Ember? Okay lang yata item niya, Gogi. Gagong kunat ka ng item niya, nasobra na siya. Успели поиграть и... Ну, Hindi, kaya Ganyan ano ko yata yun item nalaman. talaga. и просто куда-то летит нас Sige, mamaya na lang tayo mag-discuss pag totoong team na tayo. Ah, sige. Baka kasi gamitin yung information ko. Huwag na lang. Information Magdadap- mo, laging talo. Kailan ako natalo? Puking yan Tingin mo. mo, Army Genius, kailan ka ba nanalo? Yun yung tanong, hindi kailan ka Uy, natalo. tinalo kayo ng Ricky Mid ko, ulul. Oh, ayun, tingin Oh. qualifier, tinalo ko yung mukha mo, kingin mo 2-0, durug-durug. Oh, anong team ka ngayon? Oh, Di ba wala? Ay, ka, anong team ka ngayon? Wala. Ay, di match tayo. Darling na ako, Team Darling. Team Darling, oh, Team Darling. Kingin na mo. Ikaw ba CEO doon? Ay, thank you Tito Chi for the sub. Ikaw ba CEO sa Team Darling, uy? Ako ata eh. Hindi hindi ko alam yan. CEO? Ano ba sinasabi mo? Ay, ikaw. Ay, di, si Sulap. Ang na, siya pa nagpa-admin. Siya pa nag-admin, ako pala Kick mo si Bimbo. Wala na lang akong magawa eh. Ganun yung parang sa harap ng mga viewers, ako yung nang kick kay Bimbo. Pero may isa palang taga-tulak nun.
Parang paparadala akong puppet eh. Ay, sino kayo? Sino yung boss? Sino yung boss for Kinig si Parang mo Bimbo. yung CEO. Kinig si Bimbo. Hindi pa nag-i-start eh, no? Tangina, nagkatanggalan na ang puta. Bakit Solid. nga ba? Nakalagay doon. Nakalagay pa sa stream, Yuri Dave has removed Ryan J. Bimbo. Okay na. Di nyo alam sino nagpakick nun. Si Salabay, hindi ikaw talaga? Tulap talaga, solid ka darling. Solid ka, darling. Pinakik eh, hindi pa nag-i-start. Tarantado ka, dok. Можно было бы Владимирскую. Sino yung value support niya? Дешевле, поддержка. Si Jotan, tsaka... А это по-любому. Hindi, wala pa atang sure si Joton. Mukhang delikado pa. Delikado Di ba rin. si Joton darling tol. Taga-ready. Bakit Gabi kasi, si Gabi naka ano, Ah, pinaproxy Kuko. Di ako, Wag daw di si ako. Joton. Rank 11k may marka, tapos si Joton kambi mo. Wag na lang daw. Wag Wag na na lang lang daw. daw. Huli ba si Abet? Oh, matay pa si Abet. Ang kunat yan, gago. Он танкует прям. Mababa. Si Carlong patay. Alam ba, Ibak? Daibak yung Patay rin si Daibak. NTS tol. Ayaw na lang kasi niya mag-DKP. Meron na natang ano, no? Sprout talents yan, no? Ano, list na? List, Si list. Abet ginugo nila no, ang Hindi na kulat siya na ako. Lahat ng BJB, asin mo na yan. Patay, Wala, patay, wala. patay, patay. Patay, patay. Next mark, GG next na mark, to? next mark. GG, GG, GG. Nice Go, game, nice next. game. Geek pa, Tapos na, patapos na. Gago. Ganda. Ganda, ganda. Ganda bigayan. Ano purpose Lagan ng na. mid layer ngayon eh? Parang, for me, opinion ko parang confidence. Di ka Report yata mababurst. si Ember dito, report Ember. Di ka mababurst. Parang, Cooldown, Tas- cooldown. Это он в этом файте 20. malalambot yung kalaban mo sa spell, ganun. Я видел, он прям Double meaning. Sprout fish na, gago. Hindi na makapag-dota sa NTS. Ano kailangan niya? Force stop? Если был 20, Para na lang siyang eco-saver ngayon sa mga universal or melee. Yung alin, yung alin. Mage Slayer. Так что Эмберу сейчас очень сложно играть. Это тот самый Фурион Керри. Kaya natin yung ano. Goods ba walang bots yung Subscriber Abaddon? only. Wala ba daw bots yung Abaddon dito знаешь, ko? вот, Mabilis naman siya maglakad eh. ситуация такая. Tapos yung Solar Crest, di ba meron siyang Windlace din? Действительно не 300 Go. plus pa rin ata. становится. Ganda ng combo ni Gabi doon. Barko, Torrent, tas Shard, tas X-Mart. Tsaka Drake. Logi siya kay Kuko. Ano yung combo ko? Ano yung combo ko? Doom, Devour, Scourge of Earth, tapos Outbreak. Naka-octa rin. Gago, hindi ako Solid ka nag-octa doon. rin, tol. Умереть, но Kaya matagal cooldown. временно, что What you said about Mage Slayer, Brewski? I meant like, It's the gives best item you- right now. Ganun it's lang. like an Eco Saver. It's the best item. Oh, yun. Hindi, may Sabihin mo, bakit ako pinapera ko eh. Yan tayo mali sa Pinoy eh. Like tatanong anong about sa Mage Slayer. It's the best item right now. Parang nagiging pinapatunnel vision mo yung mga tao. Parang brain dead na lang. Walang ganun point. talaga. Ganun talaga. Uy, share kay Mibes. Hindi tayo ganun. Всё, ладно. Na-experience ko na yan, ganun pangit yun. Хотел спросить Okay, paliwanag mo, bakit? O sige, ano, Oh. ano? Kasi, kasi ano ka, kukunat ka sa spell, ganun. Tas, будучи yung kalaban mo, wala ring spell. I mean, wala ring spell damage, nababawasan, ganun. Confidence na rin na di ka mababurst. So, the best item siya, hindi? Тут 100% Hindi. Hindi best item. Ah, sige. 20 Na-feel ko kasi sa Void Spirit, hindi siya fit, gagi. 20 плюс доедал. Di ba nakailang pub ako sa Void Spirit ko? Ah. Taka na parang di ako nag-scale, pero kay Ember okay. Oh, mahina ka pag ano ata, Void Spirit eh. Kay Rogi, talo ka eh. Tangina mo, center yun. Sabi Sasapayin ka, ka sa ano mukha. Void Spirit Slayer din Mage Slayer din. Oo nga, Ganun. oo nga, pero First item Mage Slayer. ako rin, ginagawa ko yun lagi. Pero na-feel ko Di lang yata minsan siya mag-void spirit kasi basala. Ayun. Isa na yung mag-Void Spirit. Tingin ka rin, hindi masanay, hindi sanay. Kung ano mo, win Kaya rate ko yun sa yung Void sabi Spirit. niya. 51%. Taka na, puro talo nga ako sa Void Spirit ko. Oh, di ba? Bigeros, Ember no? ko. Ay, kaya pala, Ember ko 58. So, lamang talaga sa Ember sa akin sa laruan. Bigay na, Rush. Hindi na kaya. Taka na, Bigyan niya sobrang na yung kunat yan, tol. Di ba nakalaro natin yung ku? Priority Mage ko Slayer talaga, yung DK. Oo, Oo. ulat yan, tol. pero priority ko talaga sa pick Ember, tapos Storm, Void Spirit. Sige, Kaya- update mo na, kaya- update mo. Kaya Abid kasi priority niya Storm, tapos Ember ata. Magnus siya, Magnus, gago. Hindi, sa bot spirits lang. Ah, sa spirits. Panalo na, Blacklist, imposible mga comeback to mga tol. 2-0. Ilan ads yun? 2-0. Каждый вот этот вот Times гол, 6, он 7. фактически уменьшает твои шансы. Ano ba ads ng ano?
Parang lamang yung IG ata kanina, 60-40 eh. Не теряют времени. Очень хочет шарт, видимо. Абит. Parang 2.5 ata pag kanina. 2.5 ata yung ano, series ah. Две тычки в себя впитал. Di ba elimination bracket na to? Apo. Lower bracket mo na lang, anong haba pa na sinasabi mo? Дейдаус есть. Ay, lower Дейдаус bracket есть, pala. 20-й апнулся. Ну вот. Eliminate Да. kita eh, kingin mo, Hindi na pinapahaba. lang ako hindi na lang ako magtutok, darling. Daedalus. Sorry darling. Sulit ka, darling. Ang dami mong sinasabi. Tibay niya, no? Halo siya nagbabasag, oh. Sorry Ano darling. na ka, darling? Лина выйдет шли. Tol, nakakatamad na yan, tol. DK na ganyan. Oo. Binabasag kayo Kanina pa ano, kasi nila tinatarget sa lap. Siguro Dapat ka rin yan, eh. Yung iba Kampi nakita tayo, ko. kukutasan ko kayo. Ikaw, Kerry, pinapalo Напали DK. на Лину, хорошее копье, Лина Ulit Yan ka na. doy. пытается перегруппироваться, есть Ang арена. damage oh. Убить за эту арену хоть кого-то. Nakagaling Ударило siya очень si Kuya больно, Mugabe, oh. Гунка связан Parang под, namamatay oh. Tingnan mo, nagbigay na si NTS, di ba? Nga, GG na, GG na to, GG na. Wala na rin, wala naman siya magagawa. Hindi, kung ginawa niya na yan kanina pa. Earlier. Pwede hindi siya mamatay-matay. May silbi pa siya dito, wala eh. Raven pa rin talaga, the best carry sa C. Hindi si Palos. Boss Alon, dito na kape mo. Pupuntahan ko na sa labas o nandiyan Dito, siya? sa room namin. Pag mo nang tawagin, boss, kung utusan mo lang din. Feasible Bawasan mo, ba? Tots, bawasan mo. What's this? Higo pa mo na ng konti. Toots, Oy, mataya may i-deliver kay Yeah, Boss yeah, Alo. it's capable. Tingnan mo yung slider ko. Toots. di ko alam room ni Boss Alo dito sa building. Talo na yan, guys. Oh. Tignan mo. Node Slayer ako. Depende rin yan sa drop. Gago, uli, walang buyback. Deads na, deads na. GG na, GG na, GG na. Walang BKB. Nice, nice one, nice one, nice game, nice game, nice game. Nice try, nice try. Pop, Pap, 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 pap. Mukhang malakas yung lineup. FM na ko, FM na ko, FM na ko. Ngayon Ayun, na, ayun na ako, darling. ngayon Oh, na, darling. oh. Так вот, не выиграв ни одну. Di pa Tigil na nag-click talaga si ako. Bobo ka. Q, Kulang pa si Bobo ka dyan na. Teka, di pa nag-GG, gago, baka ano. Ну, байбекаются. May GG na mangyari yan. pag ganun. Di na yan, wala na yan. Walang Antayin payment natin receipt yung GG, dyan. antayin natin yung GG. Di pa yan. Mamaya pa yan. Solid ka, doy. 39-29. Okay na. Таник у него, Йолнер. 39 minutes na. pa yan. Feeling ko mga 39 minutes yan. 39, pa 4 minutes pa. 4 minutes pa. Ano ko muna yung kape ko, ha? May golden roll pala. Bro code. Bro code. Не выводит. Знаешь, может Broccoli. вывезла. Ей не дают вообще бить. Ang ganda laban mamaya, tol. Geek pang Uy, blacklist. kawawa putang naman ina, si solid Sulap. yun, Tulungan tol. muna natin sa Yun yung LP. solid. Nung ako Ano, nalo Lo? prayo, tinulungan ba ako ni Nasa Sulap? ka doon, Lo? Сзади и била. Счет их там жизни. Они как Primal Bisaya pala ako no, practice ako. Sige, Yawe, Primal yawe. Bisaya. Saan ka Tol, doon? yung ping ko din ang Ano bumaba. ba? Sino kalaban? Geek pa mo ano, blacklist. Geek Fam Blacklist. Ngayon ba yan? Mamayang Ayun gabi, ba yan? mamayang gabi. 8 PM pa naman, 8 PM. Next series. Гейминг под конец Blacklist ako, tol. приказано как напасть. Sige, tol. Panoorin natin mamaya. Pub tayo ng mga 3 games. Tara. FM na tayo, tara na, tara na, tara na. Guys, FM na daw kami. Wait lang, gago. Ang daming gusto manood eh. Tatapusin nila yan eh. Ano ba, streamer ba or gusto kang pro player? Очень классная акция. Streamer na pro player. Ano naman ito? Бесплатная Oh, ставка. tapusin na Huwag daw. na FM na, di habang nag-FM, talo na yun eh. Tangina mo, tapusin nga eh. Habang ka nag-FM, matagal pa FM natin, tataas ng rank natin, di ba? 10 minutes yan. Eh si Palos ka, low rank. Di naman siya sasabay, luprayo yung hindot na yan. Low prayo, low prayo, prayo. low rank pa. Solid ka, tol. Parang si Solid ka, Grim to. Sobra, nasobrahan sa low. Parang si Grim to, low prayo, ay low rank din. Фрибетик получаешь. если- Tapusin na muna, sige, tapusin natin ha. Wait lang nga, tapusin talaga. Okay. Tapusin na natin, sabi ko sa'yo eh. Gusto naman viewers Wait. matapos eh. Low rank nga yan, Sabi- parang si Grim to. К последнему лайну Tapusin Wala, natin. nagpapahal mo siya si Tots, so ayaw kayo sabayan. Tuts, antay mo kami, Tuts. сопернику давать Tuts. времени совершенно не обязательно. Oy, tol. Tal, Ay, tol! Ay, tol! Si Ay, tol, to eh, no? Kung nakakatanga doon, gusto mag-fine Antay match. mo na kami. Cancel mo na, cancel. Nako ka ba? XD, XD, XD! Antay mo kami, Okay, antay mo nga ka. kami. Antay mo kami. Nakakatanga doon, Sige, gusto ko sige. mag-fine match. Tapusin na natin, tapos FM tayo. Galing ka siguro kay Kuko. Tangina na ito. Ano bang pinaway mo dyan? Yowe, king ina mo. Na, mainit lang talaga ako ngayon, kahapon pa. Parang ang init-init mo dyan. Hindi ka Ngayon ba lang, ngayon lang, pinadala ng ngayon. ano, electric fan dyan ang amo mo? Bawal ka na mag-electric fan? Unreal. Ngayon lang to. Ah, sige, sige, Ano sige, lang, sige. na-apply ko lang kasi yung mga kakupalan niya sa akin. Siyempre, ayaw ko na Не magpapi. так вы можете иллюзии от манты убить, так еще и от дизрапшена. Ah. Вообще. Ад происходит. Так и есть. Ah. Tuts. Cream ta.
Oh, nakana ko. Laurang ka daw By sabi ni DT. Yowie. Ну, можно, конечно. Kailan ko sinabi yan, Toots? Хорошую. Известную. Oh, Toots. Nung nag-rank 1 ako, Toots, sinabihan ba kita ng Toots? Hindi. May narinig ka ba sa akin galing mismo? Wala tol, wala. Diba? yung nag 11k dyan, may narinig ka ba sa kanya? Wala. Gago, solid kami niya ni Toots eh, di ba, Toots? May Starbucks Mm, ba, di ba, lagi. Toots? Di ba, solid? Gagi, binabayaran yung tao ng pera, dinadaan sa pera para manghatak pababa. Sulit ka tingin doy. mo kay Toots na babayaran, di ba, Toots? Di ka nababayaran, Toots? Напали. Oh, tol, di ako nababayaran. Oo. Tara na, Toots. Ano, Toots? Team Darling. Ah, darling. Everything has a price. Di ka nababayaran, Toots, eh, tangin mo. Biglang everything has a price kang gagawa talaga eh. Зона не работает. Huwag kayo dumami viewers ko, ad break ko to. Ad Hindi break. Pindutin mo Huwag na. dumami viewers ko, ad break ko Pindutin mo talaga to. na. Wait lang, nagka-clashing. Patay. Gago kahit Comeback nag-buyback yan. Israel. Wala na. Wala, free hit yung Lina. Wala comeback. Ay kaso, may barat ko, wag na. Fine match na to pag ganito. Wala na comeback yan. Oh, talo na to ha. Fine match na ha. Wala na forever yan. Oh, GG. Oh, nag-GG na, fair match na. Nice game. Uy, tinipan, gago. Fine match na ako, bahala ka. Tilipan, sino tilipan? Offlane to offlane, tangina mo, tinipan. Ah, si JT? Oo. Mayabang kasi yan si JT tol, mayabang. Mayabang yan, tinatasok rin ako niyan eh, nice ka mangga. Ah, sabi sa'yo, nice ka mangga? 6 ударов. Ganun yung sabi sa'yo? Бац, и всё, и Game. Dota 2? который ты хочешь. Dota 2 naman?